Hello friends, sok taisha hai no hai lam sogot norok no tinin video katal norok nai tongo energetic tiprasa YouTube channel. Hingkai tinini I video jeng salai nai Ascities no tei kok. Hingga faidi le akade tabo jeng tinin video start khelesi nai norok bo kaham ke paithak joro video nai tongdi Ascities no kaham ke bujina bagai. Hingkai puila for no sanai Ascities tamo. Ascities engkha je liver ni rog ni bagai or any কোনো কন্ডিশন নি বাগে যদি চিনি বহক বিসিঙ্গ যদি মানে ফ্রি ফ্লুইড মানে তৈ যদি বিসিনো একুমুলেট হই থাঙ্গা হাঙ্গা হাঙ্গাই অবান বাগে একদম বহক অটমা হই থাঙ্গা হাঙ্গা হাঙ্গাই বহক তরে থাঙ্গা হাঙ্গা হাঙ্গাই অ যে কন্ডিশন অমন হনজাগো এসাইটিস গে বেসিক্যালি চিনি বহক বিসিঙ্গ চিনি অর্গান সকন কাবার খাইতন চিনি অ্যাবডোমিনাল ওয়াল থেকে সেপারেট খাইতন কাইসা দুইটা লেয়ার অমন হন পেরিটোনিয়াম o peritoneum ni mana layer to kaisa no peritoneum bini duita layer tong kaisang ke visceral peritoneum kaisang ke parietal peritoneum hangke o bohok bising ni je o layer tong man duita visceral by parietal peritoneum borni kasara normally tei tongo but asa kare but jodi excess amount of fluid tab jodi tei belakino kebang khai ar accumulate ni thanga hanga hangai more than 25 ml tui যদি আর একুমুলেট নং হাঙ্গাই ন কন্ডিশন ন হনো এসাইটিস जों বন বাহাই কিন্দুক নাই হাঙ্গা হাঙ্গাই কোন বরক নি একদম বিন সরি হাঙ্গাই কেরাম তংনাই দো সরি বিন কোন কুফুনিয়া সরি কেরাম সি বাট বহক একদম কটমাঙ্গাই তংনাই মানে বিন সরি বাই বহক মোজাং আমদি হাইতা বরক একদম কেরাম রান সাজাক রামজাক বাট বহক একদম কটমা হাंगजाक গাফর হাঙ্গা হাঙ্গাই বিনা কন্ডিশন এসাইটিস হাंजागोता হাঙ্গা এসাইটিস হাঙ্গা বেসিক্যালি বহগ excess amount of tei jomang mane bagai bohok belakena kotoma angai thango bohok torman logi bini yakung rokbo fuli thango enkelo edema develop ngo hangke omon logi tai tam symptoms nukjak man ascites hangke ascites ni symptoms sokungkha number 1 nongkha bohok ekdom tori thanai tei jomang mane bising tei hangke number 2 ongkha bohok tei jomang mane bagai bini weight suddenly onek bari thanai ta mane weight kom thomane agi tabok recently ekdom weight all of a sudden মানে একদম ওয়েট বাড়ি থানায় যেটা আনপ্ল্যান মানে মুসিং কারিনা ওয়েট একদম গোবাং বাঙাই থানায় থা কারণ যেহেতু ভগ তৈ জমাঙাই থাকা বেশি এক্সেস অ্যামাউন্ট অফ ফ্লুইড কালেকশন ওখা অমন বাগে তাম বিন প্রবলেম নাই ভগ তৈ বেশি মানে জমাংমান বাগে সামটাইম শর্টনেস অফ ব্রেথ শ্বাসকষ্ট নাই হাংমানানি কষ্ট নাই ভগ অটমা তৈ জমাং জানি বাগে হাংমার বনারানি কষ্ট নাই তাই এছাড়াও বহক সামানি তারপরে খিমানি কনস্টিপেশন মানি বহক গ্যাস মানি তারপরে অকলি চামানি কবানামো মানি মাইসামি মানি আমথাই সিমটমস টঙ্গি মানো গাই বিনি সরিও তাই তামুংনাই ও যে এসাইটিস নে বাগৈ সামটাইম বিনি মানে যদি বহক তৈ জয়মাং hingga bini shorirok durbol ngai thanai mairok chaimi ngai thanai moto tongmai no hingga main symptom ascites hingga hingkai boho tei jomang man bagai boho ekdom kotoma ngai thanai ngai yakmorok fuli thanai yakmo bo thangai ti kalik ngayo aro ankle edema develop ngo ngai tabo जों सालायनाय o je condition ascites abo tamni bagai bisi hingga hingkai ascites mane ekta reason amongkha portal hypertension bolte je portal vein tongmane o jaga pressure onek bangai thang tange bang hangkai liver ni rog ni bagai jodi কোনো কারণে liver effect hangkai no liver jodi cirrhosis develop hangkai no omdi high condition ascites ngi mano ngi tabo tam most common condition liver ni cirrhosis hangkai basically alcoholic liver disease tabo jodi কোনো borok chronically মানে অনেক কলক সময় রমে চোয়াক নঙিন তঙ্গ হangkai এক সময় বিনি alcoholic liver disease নাই alcoholic liver disease hangkai no bina poro liver cirrhosis মানে bising tei portal hypertension hangkai no bohok ascites develop nai nge ascites মানে দুইটা reason tongo kaisa hangke portal hypertension portal vein pressure bangi thamani number 2 ongkha chin thio albumin ni amount komi thanai albumin মানে যে পরিমাণ তংমানে আবো কমঙ্গে তানাইতা যে পোর্টাল হাইপারটেনশন প্লাস হাইপোঅ্যালবুমিনেমিয়া অ্যালবুমিন যে কমে থামানে থইও ও দুইটা রিজনে বাগাইনো এসাইটিস হাই সিমটম নুকজাগতা গাঙ্গাই ও লিভার নি রুগর ন লিভার যদি সিরোসিস গাঙ্গাই ন চিন থইও অ্যালবুমিন কমে থাঙ্গো তাঙ্গে মালে অ্যালবুমিন লিভার থেকে সিনথেসিস আবান বাগাই মানে তাম সানাই তাইসা হাইনো হাই বহগ তৈ জমাং সাও প্লাস পোর্টাল হাইপারটেনশন বাগাইবো বহগ তৈ জমাং সাও ngai tabu tam rogung hangkai ba karon ni bagai ascites ngiman hangkai pula tang saka most common jeta alcohol misuse disorder ba alcohol use disorder chuwak nangman bising tei jodi liver hamiang hangkai liver cirrhosis hangkai afro ascites ngimano
এছাড়াও তাই অন্য যে কোনো রোগ যেটা লিভার সিরোসিস খাইমানো বা খাইও হঙ্গাঙ্কায় বা লিভার এফেক্ট খাইও হঙ্গাঙ্কায় আমতে কন্ডিশন রকবো এসাইটিস খাইমানো তাম কন্ডিশন তংতে আরো হঙ্গে তংরনি হেপাটাইটিস সি ইনফেকশন হেপাটাইটিস বি ভাইরাস ইনফেকশন হেপাটাইটিস বি বা হেপাটাইটিস সি বো লিভার এফেক্ট খাইও হঙ্গে বরক বা ইনফেকশন হঙ্গাইবো এসাইটিস হাই সিমটম নুকজাগি মানো এছাড়াও তাই লিভার ন এফেক্ট খাইনা মতো যেমন অটোইমিউন হেপাটাইটিস মানে অটোইমিউন শরীর ইমিউন সিস্টেম ন লিভার না থাঙै এটেক খাই তংगैखा অটোইমিউন হেপাটাইটিস হঙ্গা হাঙ্গাইবো এসাইটিস হঙ্গै মানো নেক্সট হঙ্গা হাঙ্গাই নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ তারপর যদি কোনো বরক চুয়াক নংयाफानो बिनि लिभार बिसि एकुमुलेशन का फैट जमाङै दंखा बेसिकली अब फिमेल्स ब्रैरकनि बिसि नुकजागो नन एल्कोहलिक फैटी लिभार डिजीज जे चुवाक नंयाफानो लिभार एफेक्ट नखा लिभार एक्सेस अमाउंट अफ फैट जमांखा आबान बागे आस्ते आस्ते लिभार माने फैटी लिभार থেকে মানে প্রোগ্রেস এংতে লিভার ফাইব্রোসিস नखा एंड देन फाइनली सिरोसिस नखा तेसा हाई नो हाई फैटी लिभार बागे जदि फाइब्रोसिस अंगै लिभार सिरोसिस नखा हंगाय अ क्षेत्रेबो एसाइटिस हाई सिम्पटम नुकजागि मान তাই অন্য যে কোনো কন্ডিশন যেমন লিভার ক্যান্সার নখা এছাড়াও তাই তাবো লিভারনি ছাড়াবো তাই অন্য যে কোনো কন্ডিশন নগব বহগ তৈ জমাং মানো তাই তাম কন্ডিশন তৈ জমাং মান হঙ্গা হাঙ্কায় কেপনি যদি কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিওর তংখা হাঙ্কায় মানে হার্ট ঠিক মতো কাম খাইয়া যদি কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিওর তংখা হাঙ্গা হাঙ্কায় নাম্বার 1 এছাড়া তাই যদি কেপনি কিডনি ফেলিওর তংখা হাঙ্কায় কিডনি মতো ঠিক মতো কাম খাইয়া হাঙ্কায় অফরবা এসাইটিস ডেভেলপ খাইমানো নেক্সট হঙ্গা হাঙ্কায় তাই অন্য যে কোনো গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল টিউমার যেমন পেনক্রিয়াসনি টিউমার তারপরে স্টোমাকনি টিউমার তারপরে ওভারিনি টিউমার তারপরে ইউটেরাসনি টিউমার এনিথিং জিআই ট্র্যাক এন্ড প্লাস জেনেটিক ইউরিনারি সিস্টেমে যদি এনি কাইন্ড অফ টিউমার হাঙ্কায় বা ক্যান্সার হাঙ্কাইবো বহगो माने तै जमियो एसाइटिस हाय नुकजाक मानोता हंगाय जों दाव सालायनाय जे एसाइटिस हांकाय बनो बाहायके ट्रिटमेन्ट बा डायग्नोसिस खायनाय जों दा पुलाफोरनो सालायग्रोनाय जे एसाइटिस हांकाय बाहायके बनो डायग्नोसिस खालायजाक डायग्नोसिस खायना बागे एसाइटिस हांकाय जों बनो क्लिनिकल एग्जामिनेशन खायो क्लिनिकल एग्जामिनेशन खायके हांकाय सायमारि थांगो जे पेशेंटनि एसाइटिस माने दं होनैता जों बिनि बहकनि माब्रक सुओ एबडोमिनल गार्ड टक सुओ बिनि वेट अन डेली माने मेजार खायो वेट बारे दं माने प्लस जों बनो क्लिनिकल एग्जामिनेशन मा खायनाय जों आबा साराबोताय पेशेंटनि हिस्टरी मानानाय जे पेशेंटनि एल्कोहलिक लिवर डिजीज मोस्ट कमन कज अपन बागै जों पेशेंटनि हिस्टरी मानानाय जे बुआगि चुवाक नों नंगिया बेसिकली चिनि माने देशी बिलाती माने देशी चुवाक नंखांगाय बिसि माने बांग्ला चुवाक नंखांगाय बिसि ओ एसाइटिस उनको गोता जन हुनो कान्ट्री लिकार ओंगाय एज कम्पेयर टू माने वो ऑन फॉरेन चुवाक नि साइता बट जेकुनो चुवाक नंखांगाय तो एसाइटिस नंनायनो बट जदि कम्पेयर खायगांगाय देशी लिकार नंखांगाय कान्ट्री लिकार बिसि नंखांगाय एसाइटिस हाइ रोग बिसि नुकजाक ओंगाय मो जों हिस्टरी नानाय पेशेंट एग्जामिनेशन खायनाय देन जों इनभेस्टिगेशन लिवर फांक्शन टेस्ट खायमानो तारपरे लिवर कंडीशन नायमानो बाहाय दंकरै प्लस जों सोनोग्राफी खायमानो लिवर कंडीशन नायना बागै प्लस एसाइटिस न डायग्नोसिस खायना बागै ओंगे मखे पाइग्राका डायग्नोसिस नि पार्ट ओंगे ताबो जों बनो बाके ट्रिटमेंट खायनाय हंगा ओंगाय कुन बरक नि जदि चुवाक नंमानि बिसिंतै बा एनि रिजन नि बागै जदि एसाइटिस डेभलप खा हंगा ओंगाय जों बनो पुला फरन खायना नांनाय सल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट बो समन कम मा जानाय normally 2 gram per day or less than 1500 milligram per day salt intake खायगांगे बेलेखान चाओ बिनि salt intake no restrict मा खायनाय number 2 बिनि water intake no restrict मा खायनाय दै बसं नङै तंग नंया तंग बसक सरिया तंग आमा बसं बनो restrict मा खायनाय patient नि condition बुजिवै नम्बर 3 जों मन बिथिरनाय जे शरीर एक्सेस फ्लुइड जमाङै दं माने अपनो माने सति माने बिसिंतै कम खायना बगे जों बनो वाटर पिल्स सग्रनाय एरपरे नेक्स्ट जों बनो जदि पेशेंट बिसिनो सास कष्ट दङै दङ बिथि चाइबो अब कमियाङै दङ माने बिथिनि मैक्सिमम डोज जों बनो रखा हाइपन स्टिल तै कमिलिया पेशेंट एकदम सास कष्ट दङै दङ गाव क्षेत्र हंगे जों सम टाइम पेशेंट नि बहगो कैसा निडल दामाने बिसिंतै अ तैनो मा कारिबो तैनो ड्रेन मा खायो अ जे प्रोसिड्यूर बनगे हनो पैरासिन्थेसिस गाव जे पैरासिन्थेसिस खाइमानि आमो दुइटा दङ प्रोसिड्यूर कैसा खाइन खानिनि थेरापिउटिक पैरासिन्थेसिस ते कैसा खाइन का डायग्नोस्टिक पैरासिन्थेसिस ने जों जदि पेशेंट नि जों बुहर बहगो निडल सुप्लावै तैनो कारि हंगांगाय पुलाफोर कैसांगाय डायग्नोसिस खायना बागै जाब तामनि बागै अब बिनाबो माने आमति हाय एसाइटिस अंखा आमकि कुनो बहगो टिउमारनि बागै देंखा नाकि कुनो चुवाक नङै लिवर डगनि बागै आम अंखा गाफ्रकाय अब जदि डायग्नोसिस खायना बागै बहगनो तैनो कारि जा खांगाय अमनके हनो डायग्नोस्टिक पैरासिन्थेसिस ते कैसांगाय
te kaisa hingke therapeutic paracentesis amakhai tui bisi bohok bangkha bisi no saskos tongoi tongkha patient ekdom hangma naimeni tongkha sorry discomfort hoi tongkha after bino hangma naimeni kosto no te excess fluid drain khaina bagui je bohok needle suplawoi paracentesis khaijago bonkai hono therapeutic paracentesis angam tirok ma khayota te kubangma procedure tongo bono treatment khaina bagui like tips transjugular intrahepatic portosystemic shunt amte her khaimano bin ultimate treatment hanga angkai liver transplant because liver already haimyangi thangka jodi portal hypertension bagui ascites hanga liver haimyangi thangka already due to liver cirrhosis bini permanent cure hanga angkai liver transplant khaina nangnai jata খাইনের বেলাহিনো মানে টাফ তা লিভার ট্রান্সপ্লান্ট দুনার নাইtung নাংনাই মেচিং খাই নাংনাই দেন লিভার ট্রান্সপ্লান্ট খাইকা আংকাই মেবি আমো কিউর নানি চান্স দंगो ता कमप्लिटली ngai tabu tam कम्प्लिकेशन अंगि मान जदि केपनि portal hypertension ni bagai ba liver cirrhosis ni bagai ascites ngi tongo hanga angkai o patient ni jaundice tongo tongmano sorry o mokol kormo ngi thanai skin ro kormo ngi thanai sutira kormo sutinai jaundice hai complication angmano erpore next hanga angkai bini hematemesis angmano o patient যেটা অলরেডি ভোগ তরজাক ভোগ তৈ জমাঙ্গাই লিভার রোগনি বাগে ব থৈ কবাই মানো অমন হনো হিমাটেমেসিস এরপরে নেক্সট মানো কি কসম কি মানো একদম ব্ল্যাক টেরি স্টুল পাস খাই মানো যেন হনো মেলিনা gete kaisa kai hor rogo mukri mayang mano bin sleep pattern alter deng mano bo sal rogo mane bis thuna musung mano plus bo mane ki abul tabul haing nai bin orientation kisa komang nai se confusion bang nai amakai hono hepatic encephalopathy ngam de hekobang ma complication ng mano patient blood vomiting khai mano hematemesis black stool pass khai mano bono hono melina erpore patient মানে হুস্কারিং থাকমানো কনভালশন মানে আনকনসিয়াস মানো আমনো হনো হেপাটিক এনকেফালোপ্যাথি তারপরে জন্ডিস হাইং মানো জন্ডিস বং মানো পেশেন্ট একদম পুরা মকল কর্মই থাকমানো গাম দেহার গোবাংমা কমপ্লিকেশন মানো তে প্লাস সামটাইম বহক বা একদম সাই মানো যদি কোনো এসাইটিস পেশেন্ট বহক সাই দङ গাঙ্গে जों আপনার সাসপেক্ট খাইও বিনি ব্যাকটেরিয়াল দङ হনে পেরিটোনাইটিস মানে বহক ইনফেকশন খানি जों সাসপেক্ট খাই মানো তা গাম দেহার যদি কেপনি দङই দङ গাঙ্গে নরং ইমিডিয়েটলি হসপিটালে ভর্তিনো নাংনাই যদি আংটাবো যে সাগা কমপ্লিকেশন যদি আম দেङই দङ গাঙ্গে এসাইটিস গনাं কোন পেশেন্ট যদি থৈকবাই দङ কি কসম খিউই দङ বহক সাই দङ আমতিরং দङ প্লাস লেङি দङ रो गांगे हुसब करिं दङ गांगे नर इमिडिएटली हॉस्पिटल थांगि भर्ती अंगि दि अंगे जदि केपनि आमति हाइ सिम्पटम नर बन्नुगै दङ पारारागो गांगे बा जेगन पेशेंट रखनो जे पेशेंट आगे अनेक कलक समय रमै चुवाक नंगजाक ताबके बहक एकदम फुलि थांका मारखाय जाकमो फुलि थांका गांगे बिनामा कंडीशन का एसाइटिस खांके बनो ट्रिटमेंट खारे नांगनाय काहामके एकदम पुरा डाइट मेंटेन खारे नांगनाय अमने बिसिंति ब रुपनो माने कंट्रोल खाय तनि मानायता परमानेंट क्यूर खाना बागे हंगांगे ऑलरेडी अब लिवर डैमेज नगै थांगा ते परमानेंट क्यूर या बट स्टिल परमानेंट क्यूर खाना हंगांगे लिवर ट्रांसप्लांट खाना नांगनाय I hope friends of Trino video no nor kahamgan puji makana je ascites of tamo tamni bagi abong ati hakino interesting medical video naina kan nor ani channel no subscribe klai redi energetic tiprasa YouTube channel no but still nor ne kuno jodi queries tong hangai ascites no te nor ano e video ni tola comment khai sangi mano nge cheng tai shai no malai fina kaisa katal interesting video till then stay fit stay healthy and do subscribe to energetic tiprasa YouTube channel hambai and khulumka